Magapadayon ako sa paghimamat sa matag usa pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Kristo nga kini ngalana siya way landong sa kausaban. Siya mo kagahapon karon og sa malabot mayong hapon dire sa Amerika. Niya na po ko kay na ako'y ipalusot nga importanteng pahibalo sa atong mga kauban, ilabi na sa mga tig-message na to sa messenger. Kay akong giuna-una pagayo ang inyong sitwasyon. Tungod nini, i-live na ako diri sa Reels para nga din ang tanan may balo. Sa inyong mga problema, na ay nag-message na ako nga patabang og bayad sa kuryente, manghulam, lagi kay wa pa sila ikabayad, wa na'y problema nako. Kay lahi man akong kasing-kasing, mubati man jud ko og problema. Pero na ako'y ipalusot ning akong Reels karon, nining akong panawagan nga kung mahimo magsinap na ita. Ang akong tuyo mo ni, kung dawaton ako ang inyong mga request, pwede na siya. Kanang manghulam, pwede na siya. O di na lang po ko mayon og manghulam kay di man ko pabayad sa manghulam. Pero og napoy mahuna-una po kay hinulaman, nara na niya. Basta ngako lang, nagkasabot og hulam-hulam yun na siya. Pero naman ko ng hulam nako nga wa yun hing hatag. Pero sige na lang kay sa sitwasyon mong gupo na nila. Kini akong live dili na iyong paningil kung dili. Ako lang mo pasabton. Nga sa akong kinaya dili yung ko ingon nga maningil o naay mo hulam. Kay natural basta mo hulam, manadyo maningil. Ang uban gani, dili mo release og kwarta og walay tubo. Pero ang ako, wa gyud mo tubo, nawala pag yun ang silbing inahan. Ana na lang na siya. Ato nang ayuhon o huna-huna ron. Ning akong paginabi, parang dili po mo kayo mag-uol. Sa unang panahon, nagpahulam ko. Nagtabang ko. O naay ng kanang pitos nga kinabuhi, tabangan dyan ako. Muna akong buhat sa una. Bago pa gani ko, karon pang adlaw ako, makikinabi, nga usbunan ako. Unsa may rason, muna. Ayoko na ko nagpapasabot ninyo. Parang dili kayo mo mag-uol. Aniya, kung ibalik na ko tong kinaiyang magpagamit, magpahulam, ug unsa pa tong atong mga sabot, pwede na siya. Kung ako ang inyong pasultion karon. Apan, butangan ito ni kapan. Apan kung buhaton ako ni karon, hinumdume nga magpabilin yutang pitos nga panginabuhi. Sa ako, dili ko pitos. Kaya naman ko'y income kada bulan. Pero sa inyong kinabuhi, pitos yun. Bisan tuod o gipahulam mo na ko, bisan tuod o gitabangan mo na ko. Aniya ang akong pagpasabot mo ni. Kung akong padayuno ning maong plano sama sa una po yun. Sukad ko hinabot og Amerika, nagsugod na yung kong tabang-tabang. Hangtod karon. Og ngani, nining akong live karon, kinahanglan ni masabtan sa tanan nga atong mga followers ug atong mga kauban sa IPJ. Ayaw na ko nagpagpasabot nga dili po mo kayo ma-goal pag-ayo. Aniya, kung akong ibalik tong pamaagi sa una, pwede. Apan kay butangan man akong apan, mauni ang rason. Ang problema ani,
kay hing apil ko diri sa Amerika nga mahimong milyonaryo. Sabda yun na ninyo. Dili ko ni pasabutan, di ba? Dili ko maulaw, musulte, nga gusto ko mamilyonaryo sa dalar. Unsa may tuyo na ko dani, sa ako nga kinabuhi. Kwintahan no gayo. Kung ibuo sa Ginoo ng $1 million sa akong kinabuhi, para ba yan nako ne? Kung ako ang inyong pasultion, dili yun na mahimo. Kaya nga naman, hilamat yun ko. Inihap na ang tuig sa akong kinabuhi nining kalibutan na. Apan akong ikahadlukan mga igsuon higala ko, kung hunusan ako sa akong hinulamang kinabuhi, ang dakong problema ang inyong sitwasyon sa inyong ministeryo o sa inyong mga buluhaton alang sa buluhaton sa Ginoo. Maurag yapon dagana sukal pa sa una. Ako yun ang ipasabot yun ninyo pagayo. Kay dugay na ko nining kalibutan. Gikan sa una nga ako nasabtan ang bulaton sa Ginoo, hangtod karon nagkamang ang bulaton sa Ginoo. Tungod kay ngano way hingbati nining usa ka hinyap sa Ginoo ang iyang buluhaton. Bisan pag mga reliyon wala hintabang aning bulaton sa Ginoo. Kung ako ang inyong pasultion, kay ngano man, kung ang reliyon mutabang pa sa bulaton sa Ginoo, unahon niya paglantaw ang ginganlag karnero sa Ginoo. Mauna siya. Katong gisgutan ni si Kristo, may tungod sa karnero niya nga pakanon og atimahan, kinabugatan to kung ako ang inyong pasaysayon. Sukad na himugso tong pagsultian ni Kristo hangtod nining atong panahon, wa gyoy nakatuman sa hinyap sa gibati ni Kristo alang sa iyang mga karnero. Mauna nga ako, dugay naman ko ninyong nadungog, nakasabot na yun mo sa akong pagpaningkamot, mauna nga gusto kong mamilyonaryo ko sa dalar. Dili sa pesos. Sayon kayo kabuto na ako ng pesos nga milyon. Pero kanang dalar lisod kayo. Apan ang akong ikasulti mauni. Kung akong padayunon ang dagan sama sa una sa pag-abot nako sa Amerika hangtod karon nga nagkatag-atag ko. Maurang dagana sa buluhaton sa Ginoo ang akong ikadlukan og mamatay ko. Kay wa mahimbati nini. Dugay naman mo sa inyong ministeryo, sa inyong bulaton, na ba'y maningkamot para nimo, pastor o pastora? Bisang pag-asang reliyon na ka. Kung naamang galing pagkomenta ni, inashare among reliyon, nagtagad na mo. Among reliyon, amo lang yung kasumbungan sa mong problema, muhatag dayon. Among reliyon, naibalo sa among sitwasyon, balayan mi dayon. Kung naay reliyon niya na, muundang ko ani akong pagpaningkamot diri sa Amerika. Kay sukad, kung natawo ning kalibutan, hangtod karon, wa ko nakapaniid nga ang buluhaton sa Ginoo sama sa karnero ni Ginoong Kristo iyang natagad. Muna nga karon nakiginabi ko ninyo bisan tuod sa kapito sa akong panahon parang pasabton mo nako. Ang bot na ko ipasabot, kung muhimo ko pagkatag-atag sama sa unsay inyong ikinanglan, kaya na ko na. Bisan pagkaroon dayon, kaya na ko na. Kanang miyong kang manghulam, kaya na ko na. Kaya nakapahulam na ko daghan. O wa pa po hingtunol na ko sa tanan ng hulam. Mukatawa ko niya na. Dili na ko isa-isay na lang ang tanan sa nanghulam. Kaya di ko gusto nga katagaan ninyo kabukaton eh. Ang akong buot ipasabot na ini. Mao nga. Kung ako ning padayunon, pwede ni siya. Musugot ko nga kuya mo'y mahipos sa akong kaugalingon.
Ang ako lang malipay ko nga makatagbo sa gikinahanglan sa kinsa ang nagkinahanglan. Apan, kay gibutangan man ako ni kapan, ako mong pasabton. Kung ako ning buhaton, matagbulan pagtagad ninyo sa inyong mga kinahanglan, unsa ba diya nga personal o mga pinansyal nga kinahanglan, kaya na ako ni. Apan, butangan natin kapan, mauran dagana sa dagan sa ministeryo ninyo, hangtod na lang ko mamatay. Ang akong gibantayan ani, higala igsoon ko, kining akong kamatayon. Kayo mamatay na ko, mamatay ba ko diri sa Amerika? Mamatay ba ko diya sa Pilipinas o sa bang nasura? Ang dakong pangutan na kinsa man ang muhulip sa gibati nako alang sa gibati ni Jesucristo sa iyang mga karnero. Ako na nang gisay-say ninyo. Wa yu bisag isa ka pundok nga mibati sa hinyap sa gibati ni Jesucristo alang sa iyang mga karnero. Bisan pa og dili mo comment. Pwede mo comment kung ang inyong reliyon nagtagad manggaling sa inyong pagka-pastor o pagka-pastura, kay kongratulasyonu nako na siya nga reliyon. Di ko kasay-say ani kung wa pa ko nakasinati. Tungod kay nakasay-say man ko, nakasinati ko og nahibalo ko sa dagan sa kalibutan sa nagbitbit og pulong sa Ginoo. Tungod kay gibutangan man ako nig apan, ako mong pasabton sa apan. Apan kung padayonon nako ni kining pagpahulam, paghatag-hatag, pagtabang, sumana sa kong ingon, kaya na ko na. Malipay ko pagbuhat na na, kay ako na nang gibuhat, wa ko nagmahay ana. Tungod kay ako manggibutangan na kapan, ako mong pasabton sa apan, mao ni. Kung ako ning buhaton, hinumdumi nga hiingon ko ninyo nga hinlinya ko nga mahimong milyonaryo diri sa Amerika. Kung ako nang buhaton, unsa may akong ilinya nga mahimo kong milyonaryo? Ang buhat na ko ipasabot mao ni. Dili ka makalinya diri sa Amerika nga mahimo kang milyonaryo og dili ka mubayad. Mugasto sa imong dalar para nga maapil ka nga mahimo kang milyonaryo. Panaghap ni tanan sa tanang mga nagpuyo diri sa Amerika. Panaghap ni. Karon, kay panaghap man ni. Og dili ko moapil sa panaghap, hangtod na lang mamatay ko. Dili yun matuman ang gibati, ang hinyap ni Ginoong Kristo alang sa iyang mga karnero. Aron makasabot mo tanan mga magwawali, pastor, pastora, mga Christian believers, mga viewers, tuguti ko nga kinigigiya sa Ginoo nako, usbo nako ni siya. Unsay tuyo nako sa pag-usab dinhi, mupadayon kog linya nga mahimong milyonaryo. Ayon pagyapon ni nako pasabot. Panalitan karon, mulinya ko sa pagka-milyonaryo dire sa Amerika kada semana, dili kay kada bulan. Sa usa ka semana kaduha ko muapil nini. Kung ako ning itugot ang inyong mga hangyo, pagtagbo sa inyong mga kinanglan, kaya na ko na, sumalas kong giingon kaganina. Apan unsa may akong ilinya kada semana nga mahimong milyonaryo nga nahurot naman ako og pagpadala ninyo. Dili ni boy-boy ha, dili ni ingon og kuan. Pagpasabot lang ni. Kaysa diyang magpadayon ko, niining ginganlan ako og mulinya nga pagka mahimong milyonaryo bason pagalig mataghapan ko. Taghap man guna. Unaw na kadako kay itong miyagi. 412 million. Uy nataghapan. Karon hinabot na og 430
million. Nakaroon og dili ko mo apil ani, kaya ako lagi ipadala ninyo. Ayaw ina nga manghulam ko dire, kay dili mahimo ng hulam-hulam dire, way amoy tawong mapahulam dire. Hinoon ako nakapahulam ko mga uban akong kauban dire sa trabaho. Pero ang uban di yung kapahulam. Ang akong bot ipasabot nini sa akong live karon mao ni. Kung ako ni ipadala ninyo tanan, pwede na kay ngano man kada bulan ko na ako'y income god. Ang dakong pangutana sayang kayo karong si manaha nga di ko kaapil tungod kay gipadala nako ninyo. Mao na ang akong pagpasabot sa akong live karon dinhi sa Reels. Hinaot nga diin makasabot mo og di mo makasabot biya mo nako. Mao ra man gyapon og paminawan ka nako di man gyud kasabot. Anto sala na sa inyong ang inyong kalisod total. Wa pa ta nagkaila galisod ba mo daan. Di ba sa tinuod? Sa wa pa ta nagkaila galisod mo. Nalipay mo nga nakakaplag mo nako sa akong dinhi sa akong Facebook. Unsa pa inyong kaplagan sa website nga inyo ko nakita, malipay mo nga nagkasabot ta o nakailanay. Mo na nga kini akong hinabi karon, espesyal yun sa tanan. Nga mga kauban nga IPG, followers, o bisan pa sa mga Christian believer sa mausab sa pastor-pastora sa IPG. Naunsa man ang IPG? International Prayer Group. Based in America. Kaysa diyan nga buhusan ko sa dakong panalangin, muhatag manggani ko, mutabang manggani ko nga income ra nako kagamay kaayo. Kwenta lang nagayo. Dili ka kakitag tao nga manarbaho para sa mga tao. Kana sa tinuod. Naay mga tao manarbaho para sa ilang parente, para sa ilang mga ginganlan o kadugo. Pero tragsa kayo. Pero wa yo'y tao nga manarbaho kay para mutabang sa ubang mga tao nga dili kauban sa dugo. Ngano ako managihimo? Tungod kay nanalinghog ko sa gibati ni Ginoong Kristo sa iyang mga karnero nga nagaingon siya. Pakana ang akong mga karnero, tagda ang akong mga karnero, at timaha ang akong mga karnero. Kining puntuha, higala igsoon ko. Ako na ning gipasabot sa pipila kang hinabi. Way nagbitbit og pulong sa Ginoo nga mitutok nining gibati ni Ginoong Kristo alang sa iyang mga karnero. Muna nga usa ako misanong sa gibati ni Ginoong Kristo nga iyawat na lang akong gitistingan og sugod-sugod og pagbati pagtabang sa iyang mga karnero, pinaagi lang sa akong income kagamay kayo. Munang di ko gusto nga kuhaan ko sa kinabuhi sa Ginoo nga maurang dagana sa iyang ministeryo. Gusto ko nga samtang buhi pa ko, akong ikagahin ang akong kinabuhi para sa iyang buluhaton. So sabta ko ninyo higala, igsuon ko, nga igo lang kung mubasa ninyo sa inyong mga messenger, di lang ko mo reply kay di ko gustong masakitan mo. Mubasa lang ko. Mingon tong uban nga, imo ra maming gisenser, kana bagitan-aw ra. Himbati ko ninyo. Ka-replyon ko. Pero di ko gusto nga masakitan mo sa akong reply. Nga mayon ko nga, sorry, di ko katag ron. Sakit na binana kayo. Para ninyo. Pero sa ako, natural, mura relax ko kay sorry ragon. Pero di ko gusto nga mo ni akong mabati para ninyo. Kung dili gusto ko nga tagaan ni mo ni dakong bili, kini akong hinabi karon nining akong reels nga maningkamot yun ko para ni mo pastor, para ni mo pastora, o para ni mo Christian believer nga nagpadayon o
ampo sa pangandoy nga ibuo sa Ginoo, pamason lang, bason pa, nga ako'y matultulan sa akong gipaningkamutan diri sa Amerika nga mahimo kong milyonaryo. Ug tungod kay murag na apsa na usab ta sa atong oras, napa ko ihinabi tuod gamay alang sa mag-awit mo live ra ko kadugayan karong si manatingali mag-live ra ko hangtod sa sunod nga panahon. Ako na usab magaingon, ang Ginoo magauban. Ug mga panalangin kanatong tanan, hallelujah, praise the Lord, dalaygon ang ngalan ni Jesu Kristo, amen ug amen.